فهذا العبد الذي يسعى في تكميل نفسه حتى يقوى إيمانه ويبلغ درجة اليقين بالله سبحانه وتعالى، تنفع له الأشياء. حتى بعضهم جاء بصحن ليكتب له بعض الصالحين آية من القرآن فيغسلها ويشربها تداويا بالقرآن، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم انكسر الصحن. أتى بصحن آخر كتب بسم الله الرحمن الرحيم انكسر الصحن. قال له لو جئت بصحان الدنيا كلها لتكسرت، لكنني إذا قلت ذكرت الله وذكرت اسمه ذكرته بقلب حاضر موقن، ذكرت الله سبحانه وتعالى بيقين، فلهذا تنفع له الأشياء. الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد مرة من المرات وهو في محراب مسجده المعروف عندما أرى أن يحرم بالصلاة الله أكبر انصدع الجدار بتكبيرة هذا الإمام. تنفع لهم الأشياء، لأنهم إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى ذكروه بقلب حاضر غير غافل. فإذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى انفعلت له الآثار وظهرت على يده غرائب وعجائب الأمور، كما وقع لسيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. نعم. قال سيدنا عيسى عند الحواريين يخاطبهم ويقول لهم: معشر الحواري، إن العبد إذا أخلص لله سبحانه وتعالى بينه وبين الله مخلص، لا يفعل ولا يتكلم كله إلا لله وبالله وفي الله. لو قال هذا الجبل وكان جبل علاه قريبا منه زل لزال هذا الجبل بإذن الله. هي معجزة أو كرامة، إن كان على مدعي النبوة فهي معجزة وإلا فهي كرامة. وسيدنا عيسى لو قال ذلك الشخص المخلص لله لهذا الجبل زل لزال، فتحرك الجبل عن مكانه. تحرك الجبل عن مكانه. قال سيدنا عيسى للجبل: اسكن، إنما ضربتك مثلا. زين اسكن، لا تخاف، إنما ضربتك مثلا. هذا هو السر الأعظم الذي يكسيه الله سبحانه وتعالى قلوب المعظمة له ولحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا تنفعل الأمور للإنسان وتسهل عليه أمور الدنيا والدين مرة. ليه؟ لأن قلبه خضع لله وانكسر لله وتذلل لله سبحانه وتعالى. نعم. فهو خاشع في صلاته لله، لا يهمه في حياته الدنيا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا آصف بن برخية عندما قال سيدنا سليمان: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سيدنا سليمان يجلس للحكم بين الناس من الصباح إلى الظهر، قبل أن تخلص المجلس حقك هذا من الصباح إلى الظهر أنا قد العرش عندك. فقال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخية: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هكذا قبل أن تغمض عين وتفتح عين. فايش قال؟ يا ذا الجلال والإكرام. تحرك عرش بلقيس من اليمن واحتمل إلى الشام في فلسطين. هذا هكذا قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض وتفتح العين، هذا يرتد إليك طرف. هذه أثر الذكر باللسان مع تعظيم بالجنان، أثر هذا الانفعال، حمل عرش كبير من بلاد إلى بلاد، بل بيحمل حتى هوتيل من مكان إلى مكان، بيحمله كامل، بيحمل هوتيل كامل بمن فيه من البشر يحمله. هذا عنده علم من الكتاب. منين أخذه العلم من هذا؟ هذا من القلب السليم الذي أودع في ذلك السر العظيم، عندما عظم الله
وعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، فأثرت هذا الذكر وهذا الكلمة. ربما يقول كل الناس يكررونها، لكن ليس كل الناس يكررونها بنفس القلب السليم. نعم. فأنت كل يوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، كل يوم. لكن هل كلنا يعقل معاني يا ذا الجلال والإكرام؟ إذا تعلق هذه سر هذه الكلمة بقائلها انفعلت له الأمور. نعم. فيتفاوت الناس بحسب تفاوت إدراكاتهم، وما يعقلون عن الله وما يعقلون عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. seorang hamba yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, mencari kekurangannya, kemudian berusaha menggantinya dengan kebaikan. Terus menerus itu ia lakukan sampai imannya betul-betul kuat, mencapai derajat yakin. Orang yang seperti itu, ketika dia melakukan apa saja, itu apa saja yang ada di sekitarnya bisa bereaksi. Ketika dia berzikir, sesuatu yang ada di sekitarnya akan mengalami reaksi khusus. Seperti apa? Dikisahkan dulu ada orang soleh. Orang soleh yang hatinya bersih, yaitu dia dimintai oleh orang lain. Jadi ada orang lain sedang sakit, kepingin diobati. Jadi bawa piring agar supaya piring itu ditulis lafaz-lafaz tertentu, kemudian nanti dihapus dengan air, airnya diminum. Nah, ketika dia bawa piring, kemudian orang soleh tadi nulis bismillah di piring itu. Seketika itu piringnya pecah, ganti piring yang baru, ditulisi bismillah lagi, pecah lagi. Dia mau ngambil piring lagi, akhirnya orang soleh tadi bilang, kalau kamu ngambil piring sedunia akan pecah semuanya. Kenapa? Yang nulis bismillah ini beda orangnya. Jadi yang nulis bismillah orang yang imannya memang betul-betul kuat. Jadi ketika dia nulis bismillah di piring, piring itu akan bereaksi, akhirnya pecah. Contoh yang lain, Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika sedang ada di mihrab masjidnya, beliau takbir sholat, Allahu Akbar. Ketika beliau berzikir Allahu Akbar, cagaknya itu pecah, retak. Kenapa? Bereaksi karena mendengar zikir dari orang yang hatinya bersih. Contoh yang lain, Nabi Isa. Pernah Nabi Isa bersama para sahabatnya yang disebut dengan istilah Hawariyin. Nabi Isa itu pernah menjelaskan kepada murid-muridnya, wahai sahabat-sahabatku, orang itu kalau hatinya bersih, imannya kuat, ikhlas di dalam amalnya, kalau dia ngomongi gunung yang di sekitar itu, waktu itu ada gunung, kalau dia ngomong pada gunung, hei gunung, pergi kamu dari sini, maka gunung akan pergi. Ketika Nabi Isa ini ketika itu bukan bermaksud nyuruh gunung untuk pindah dari tempatnya, tapi nerangkan pada santri-santrinya, kepada sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba gunungnya gerak mau pindah. Kata Nabi Isa, gunung, aku baca contoh, enggak nyuruh kamu pindah. Lah begitulah orang kalau hatinya itu ikhlas, imannya pada Allah kuat, apapun yang dia omongkan akan diikuti oleh apa saja yang ada sekarang, walaupun benda mati akan mengikuti omongannya. Kenapa? Mereka ketika ngomong berzikir kepada Allah, itu zikir yang muncul dari hati yang hadir, yang senantiasa sadar kalau diawasi oleh Allah, yang kuat sekali keimanannya. Contoh yang lain, yaitu Asif bin Barkhiyah, yaitu salah satu orang soleh ini yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menyampaikan bahwa beliau kepingin memindahkan istana Ratu Balkis yang ada di Yaman untuk dipindah ke dekat Nabi Sulaiman, ada di Palestina sana. Ini ribuan kilometer. Nabi Sulaiman mengatakan, ayo siapa yang bisa memindahkan istana Balkis dari Yaman ke Palestina? Ada salah satu jin ngomong waktu itu, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan istana Balkis dalam waktu yang cepat. Jadi Anda sebelum bangun dari tempat duduk Anda ini, istana Balkis akan ada di sini. Nabi Sulaiman itu setiap hari aktivitasnya itu dari pagi sampai zuhur
itu beliau duduk di kursinya melayani umat. Jadi setiap pagi sampai zuhur itu beliau duduk ada di singgasananya melayani umat. Ada orang punya masalah datang ke Nabi Sulaiman diselesaikan. Tiap hari aktivitasnya begitu. Ifrit itu bilang, Nabi Sulaiman sebelum Anda bangkit dari singgasana ini, artinya sebelum zuhur, Istana Balkis akan sudah ada di sini. Jadi waktunya sih cukup lama dari pagi sampai zuhur. Nah, ini jin. Tapi Sayyidina Asif bin Barkhia ini beliau orang saleh. Beliau ngomong, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balkis lebih cepat dari itu. Anda merem, langsung buka lagi mata Anda. Sebelum Anda buka mata sudah ada kerajaan itu di sini. Jadi silahkan Anda merem sebentar saja, setelah langsung buka, merem langsung dibuka. Ketika Anda buka akan ada Istana Balkis di situ. Akhirnya dibuktikan. Asif bin Barkhia ini membaca asmaullah ya dzal jalali wal ikram. Menyebut nama Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Seketika Istana Balkis langsung pindah, ada dari Yaman pindah ke Palestina yang jaraknya ribuan kilometer. Istana ini, istana seorang-orangnya pindah. Istana seorang-orangnya pindah. Kenapa? Karena yang membaca ya dzal jalali wal ikram orang yang kualitas hatinya sangat bagus, ikhlas, tidak pernah mengamalkan sesuatu kecuali karena Allah, mengucapkan sesuatu kecuali karena Allah. Imannya kuat, seperti itu. Seandainya dia hari ini mau memindahkan gedung pencakar langit yang sangat tinggi, hotel yang sangat megah besar, dari satu negara ke negara lain, seorang-orangnya dipindah bisa hanya dengan membaca ya dzal jalali wal ikram. Mungkin kita bertanya, saya setiap hari baca ya dzal jalali wal ikram tidak bisa memindahkan apa-apa. Yang baca hatinya beda. Kalau Asif bin Barkhia baca itu hatinya Masya Allah. Kalau kita baca tiap hari baca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, tidak ada apa-apa, saya tidak bergerak. Itu kalau kita, karena memang kualitas hatinya beda. Jadi ada orang baca zikir sak hatinya, ada orang baca zikir cuma lesannya.